السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، وإيماني وإسلام وهما حبان وإسلام na imani leo ngasina ndongozi njirujoka wezejua harimwe madzina Mwenyezi Mungu na leo ndo bwalo sekre leo ndo bwalo lekondo hondo ne sekre ya he madzina ya Mungu watukufu. Usiku leo ngasina ledzina la Mungu la mbwao alwasi ya Latif. Ledzina la leo rijoka uliwona ndo bwalo ze sekre la mbwao alwasi elinu libala sekre ndini elinu mdurumia wakati ndini. Usiku leo ngasina ledzina la Mungu la mbwao alwadud. Alwadud ya alwadud bofundi ilo mruli womba wakati ndini mruli ndini ngasina ledzina la mbwao almajid ilo mruli rumi wakati ndini almajid bofundi. Wallahi ngabo sakrosu kwa leo deze sekre za hemadzina ikawo yo debloke eza blokeha yo jana marziki menji yo ni kamru mwiso mwema yo ni kamru imani yo ni kamru bahati njema yo ni kamru mahaba yo ni kamru bahati mru hatukuziwa duniani na akhira. Watukufu yabo madama leongar njo karimwaze sekre zake madzina yao nsutsa handrenge wakati mwinji nsujumlatiza ni wakati ya ukango juo ngamwanzo handani aina mriatswa ya partage darasa ya beze ya partage au kusu kwa leo ye madzina yanu ngebidio haina mdzimandasia ya juwe e madzina yanu haina mdzimandasi nganzao ya juwe e madzina ya Mungu ya ombe Mwenyezi Mungu he madzina yanu ya juwe le dzina o mahala ya bidi yalirumie ukale dzina linu ibidi nilirumie mahala fulani le dzina linu ibidi nilirumie mahala fulani wanrongo fulani aizo madama irilazimu sonsi pia abo mriativulumu o wandu mriabeze ya partage darasa haraka ya ipartage ze kote ze kwen zonti pia wale kaundo wa hedini na wabeze watieze senturi wajibi waoneza Mungu na mtume wala Mwenyezi Mungu wanike imani wabeze wajitarishe wale kawo ndo wa shetani na iblisa Mungu ya wate imani wajiwarangarie wagharimweza dini wale kawo mngungu joka uokowa ya wagide Mwenyezi Mungu ya wagide wajiwarangarie wale kawo wasawangamia kwa nako paro lekelea waontujua ngarjo hambaje wa Mungu ndi wajuo ele shawiri lahao. Mwenyezi Mungu narnike eza khairi, Mwenyezi Mungu narnike eza baraka, Mwenyezi Mungu narnike maisha mema. Ngarjo tendero to Fatiha leo ndi masiku yake Juma, Lailatul Juma, masiku yake Juma yano masiku matukufu yano masiku ya baraka. Nartendeze Fatiha ya haja sonsi pia Mwenyezi Mungu yarnike eza haja za hatu ummati wunu waishilia wedarasa yinu no wajohishilia rowalo YouTube rowalo Facebook nariwombe Mwenyezi Mungu yarinike bahati njema, Mwenyezi Mungu yarinike unono, Mwenyezi Mungu yarinike siha sante njema, Mwenyezi Mungu yari wasulishe Ramadhani bofi Ramadhani ngio hule mwezi wa Rajabu satungo jomka na baraka kauti hule mwezi wa Rajabu deja jamadi saja rabi thani abo jamadi luja jamadi thani Rajabu ya Rajabu tsunge chao zentunga zendo haraka mengoni mwezi alama zake kiyama mtume helezo kaze ntunga zjodenda haraka yo mengoni mwezi alama zake kiyama raharja to Fatiha haja ya hema siku ya leo ya Juma haukanu masiku ya khairi ya baraka amanzoni muslim na kastio yenga msante wozendongo hizo kwa mtu sante usante ngujota par mweje ngero to Fatiha yenga msante uka zentunga zendo haraka yema hange ndo haraka mrugu twanza uzisambilo bano deja mwezi fulani uja ban deja Rajab ban deja Ramadan ban deja Janvier ban deja 2000 yani izo mengoni mwezi alama za kiyama alama zake kiyama zentunga zjudenda haraka yani mwezi ngaujoka hama semeni mwezi sekomi semeni alafu mwezi ngaujoka hama semeni alafu ena ngejoka hama emwana de mois judenda rapide zomeko ni mwezi alama za kiyama zentunga zjudenda haraka mrugutu jona zentunga zendawe mahange ndo haraka zentunga zendo haraka mroda nza tunde ajihundu kabala deja hasa ha change definitif yomengo ni mwezi alama za kiyama hayuze kama mroda nzanga le kutobela le mwezi wa maulida uhisa o mwezi wa maulida ula wandisa juzu uhisa hale bofundi deja to mwezi wa rabi thani usango hisao wanasanga ndo jamadilo bofu juzo mwezi wa maulida wa hisa bado wa mwezi wa satsa ngo hisao
juzo mwezi wa Rabiul Awwal valude jo sawisa hale waja mwezi mraji usango hisawa tsaina arsangara njo mwezi wa Jamadil Ula. Hizo miongoni mwezi alama za kiyama ikahukubali ngojojo utapebala harmweshi ewe bufundi ya alama iyo bufundi saija ukana zensi uzohenda haraka zensi hune zemezi nemaha isenda haraka hizo miongoni mwezi alama za kiyama Mtume sallallahu alaihi wasallam yazivumbua ikaonga rjo uona leo emadzina ya Mungu yirjoka uyawona usiku wa leo harima madzina rjoka uyawona usiku wa leo ngabolangwa alwasa alwadud almajid karjoka uone madzina yao neze sekre hizo emru ya rumia wakati ndini mtu uomba Mwenyezi Mungu wakati ndini handrongo hindini he madzina yao hizo rahani janjia ilirtowe fatiha yabotikanzani mwone senuka ye kiyama kaitihule ila kiyama kaitihule au kazila alama za kaudovumbulo zisazija zila alama za dovumbulo zisazija haukamtume alayhi salatu wassalamu haelezekana watudhihiru alqainatu yani owajodoka mastari ya uheza wajuka na ambiance homijini no mirane do wazade do wanashe owajodoka mastari ya uheza mtume de hamba ambe izo ngoni mweza alama yake ya mangeja ekale juju wolanda jale ngujo basi mtume hamba watudhihiru alqainat basi mastari wajodorenga ye haiba do wazade waundo wajodo haze senine bini wetaze haiba izija ukazijaja tena nyinde mtu nambia bofwa nyinde mtu nambia izo zija tena bofu karadhi unjara madzina Mungu asha ni mzuni musani mna swala ngero tofati izo zija tena au kazijaja bofunzi Mtume sallallahu alayhi wasallam haeleza ukana bofu izo porambia mwadarasa njara shamazo ni muzisani mna question ili vite fait ili njonjo harimete ni musa izija ukazijaja tena Mtume sallallahu alayhi wasallam hardi tena hazamba ukana yani haeleza ukana fima maanahu Sayyidul Qawm yani ejoka mfaume harimo wandu ejodota waliye malaho ndo wajinga watura Mungu watujwa dini wauwe rongo waho malahoni hao ngwajo hishiliwa waundo wajodoka na hatu waho malahoni zija tena ukazijaja ndi mtu nabii bofu zija mtume hamba ukane ekeki ya mange jao wajodoka na makalima ho mejini no mirani wajodo hamba zerengwa ekamze fulana rongo yeshababi fulana rongo mzate fulana rongo baso wajodo rongo le yaye miji no wajodo rongo le yaye miraya no wajodo rongo le ye malaho ejorongo wake ni sauti zirengwa basi ndo wachamfu wafisidifu watwabiambi watwabia za uchamfu watu ya utsahaweshe Mungu wala mtume waondo wajodo kanaze hatu waho malahoni we rongo wazishiliwa ye uro Mungu hadwanza rongowe rohabo nele bibila hurilawe we uro Mungu hadwanza rohabo ne sijida nrabu yo wenzao wakatuanza masijida za nrabu rohabo wenzao uro Mungu hadwanza ambe ndrongo ishia endeza basi katuanza babwa nduvu udwanza urongowe ishia boja ulenda zao ishia botsindovi eyo ija tena au kejaja nimusoni tena hiyo ndimjo nambia utapara mweje bofu ija tena bofu tabani musoni kesti ngeni towe fatiha eyo ija tena au kejaja ujira bofu ija au kejaja ija au kejaja bwatukufu hai Mtume sallallahu alaihi wasallam ardingo rambio ndrongo zinje tsinahenda zinje mjovu mwababitit ili rjonjia Mtume sallallahu alaihi wasallam hardi tena harambia ukana hawatara alhufatu alura ngojona wala wakama maskini watuka namba hindu wakahenda nkarobwe kwa jaka na mempa viatu tinifundi mempa chaussure kwa jakana wala wakaudwenda nkarobwe sans chaussure kwa jakana hata chaussure kwa jakana mbeza nkabwa dwenda nkarobwe wakama maskini na tabu basi ngojoona wasawandiso wahaza nyumba za briki wandiso wazaza nyumba njema basi wasawandiso takabari wajidi waza wandiso dharawandu ukamende ulona zemaliho mjini minde na wahe briki ho mjini minde na waha double taji minga mina gari minga mina duka undawe wala ukenda nkarobwe ngara kujuao wala ukauroha mafrida na makamasi ngara kujuao undawe wala ukakuza mpeza magugula gula ngara kujuao ukauhuza mpeza Mwenyezi Mungu aja hautukuza hautowa harimwe mpeza magula gula Mwenyezi Mungu aja hauheza hautowa harimwe mpeza njugu wakauhuza Mungu unikamba haza unikuboronko basi Mtume sallallahu alaihi wasallam hamba iyo miongoni mweza alama zake kiyama ikamsamzi wono zija yawe kiyama isaija fundi ibeza mjiyo harimwa emadzina ya Mungu urambie emadzina ya Mungu
ngambia nuka mwanzoni muziseni wana makesti watiti ngeni njo gharimwa imadzina ya Mungu neze sekre shangar jote ndelo toe Fatiha au kaleo nde masihu ya hejumwa Mwenyezi Mungu anikeze baraka za himasihu ya leo shati muzisala na makesti eizo zijja tena au kazijaja mtume alayhi salatu wassalam harditse na harambi ya ukana wa yuti'u rajulu mra'atahu wa yaqu ummuhu ikayedi kiyama isaija za alama za kiyama isanga zijao basi wanaume les hommes surtout les hommes mtume ya yuti'u rajul mtume les hommes c'est pas les femmes. C'est pas les femmes, les hommes. Yuti'u rajulu mra'atahu wa ya'uqu ummuhu. Wanaume ngojodo toi oandrosha hao we aswi o wazaza hao na watsimba kufuru na watsimba naye. Izo mrumsha johamba yonde haki. Izo mrumsha jorongowa c'est la vérité. Mzazahe zilandrabu. Mzazahe ulawushi. Mzazahe jao. Ngojodo toi oandrosha hao na watoi hamabala ngoabudi yao Mwenyezi Mungu ngojodo ngoandrosha wafanyama ilande ibada alafu watsimbe nayi owawazaya na abo mtume sallallahu alayhi wasallam hauzisiwa emri abidia rendo azema hamba mzaza mndu hauzisiwa 2 mzaza mndu 3 mzaza mndu kajamba ndi mndumsha mndu kajamba ndi mwana wa mndu c'est pas ton fils wanaume mtume hamba ta mère eizo zija tena au kazijaja wanaume wadiwa za imalaho ya hao wadiwa zo wazaza hao wadiwa za umu hao watoheshela mrumu hao watobaki nondrosha hao lui avec sa femme et les enfants c'est la famille watobaki nondrosha hao no wana hao kwa twanza wishie mbaso utimzaza vumbulwa tikoko timbaye timndu watike mndu to vumbulwa hata dayene mndu mshe bahi bas mrumshasa mrengeka mfanya hama batjiji heni ajo hamba ndizo rekambi rekanjema wambila utoye wambila ustehe mrumshe wambila wanze mrumshaho karja haraya wambila ustehe il faut respecter ta femme il faut faire bien pour ta femme mais c'est pas comme ça tu oublies ta mère tu oublies tout tu restes avec ta femme seulement. C'est quoi ça? Eizo zija tena au kazijaja bo watukufu bangabo zidenza wallahi ngabo zikudenza wallahi tipia c'est pas tous les femmes hein? C'est pas tous les femmes shangabo wanawashe duniani bana il faut je demande pardon wanashi namnisami wakaba nimeanza na vérité mi humdelianiza yakisha wakati nimeanza nimwambie ni sinde vérité mimi kanza ndokasha il y a des femmes beaux machallah il y a bonnes femmes ici dans ce monde machallah ngabo wanashi wastagi na malezi na tobi shangabo wanawashi vowatumama duniani vanu mashetwani ma iblis vowatumama roho zao ngabwana washiwenza roho nziro swafi duniani vanu wallahi ngojuona mrumshe haziye mrumahi katsula ula mzazaye katsula ula mbabaye katsula ula mwana mshohaye katsula ula mwananya katsula ula mjomba katsula ula mbaye katsuridaje mzadze uyazaya wallahi ngabo wazadze wakufanya 1 mois 2 mois 3 mois mwana ataka katatsumpara ukemzadze hufo kujafa mzadze ngawona mwa kujana kutsina mo emrumsha sabare definitif mrume yafanye 1 mois 2 mois 3 mois hata utsupara mzadze hamlauliye rien mrumsha sabare definitif subhanallah alazim wanashe wema warao Mungu duniani bana shanga wanashe tena watsura Mwenyezi Mungu jina mnabokonga wanaume watsura Mungu jina mnabokonga wanaume warao Mungu watukufu mtume alayhi salatu wassalamu harambia zinji wakati kauna utosha au kazi ndongo ngizo zinji tena ngizo zinji Mwenyezi Mungu nari auni ya risamihi au kazi alama zinji mtume yazivumbua ukana ngazijoka huja mtomuzi sani wanyi ndani mtsungo hamba ukana ngazijo huja hata tena ya sahaba wa mtume Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa ardahu hazamba ndrondo minbarini uharimwa ya khutba hazamba tena ukana hazishia ya boranzi hazamba ya boizo haisha na mtume sallallahu alaihi wasallam Ali hamba ikeki ya mangejao ikenda jale hasangujo basi zenti za Kiislam wajuzi tawalia madhamana na maraisi madhalimu watura ndongo ihazahao udhalimu hazamba tena na zinji wanadamu izama hizo owenji boku
ngwajukana khiyana ngwajukana wanrikao wanadamu ngwajukana rohombi zinji mtuma fumbala mazinji ntswanzani zinji au kangizo zinji tsimuzisane kazija au kazijaja bo tukufu wa khairi wa baraka abasenu narinjie uharimwa yifatiha usiku wa leo masiku yake juma nartoe fatiha baze dakika ngazendao arjonjo harimwe madzina Mwenyezi Mungu leo ngaso harimwa numero 9 na numero 10 juzi rekaya uharimwa numero 7 na numero 8 risarimwe lezane madzina ala ribiri leo ngaso harimwa numero 9 na numero 10 attachez-vous ceinture ya tsoa ya partager na beza partager darasa et ya partager na beza tsena ya partager ya betsena ya jandalie shamengoni mwezi alama tsena za hekiyama mengoni mwezi alama za hekiyama tsena bomtukufu al-ashar ye ma belle-mère ne ma belle-sœur ne bonne ne ma belle-père bof belle-père yem ndukujua ye ma belle-père ne ma belle-mère ne bonne mère ye ma bonne mère ne ma belle-père kwana hanza wa juse matso waone emrumshe wahe mwana au waone mrumme wahe mwana kufuru na dola usu yemengoni mwetana mweza ala mazaheki ya matana bufundi eyo ija tena okajaja buf merm parmi yageza ala mazaheki ya matena wola waja wamtukuza wamloleye mwana hai wola wamtukuza wakubali wamnika mwana hao yamlole wola warenge mwana hao wamnike mwana hahe yamlole au yamnike mwana hahe yalolwa naye basi wao bumkana baraka kwa nahanza wabuwe mato watsona yemrumshe wahe mwana wawone yemrumme wahe mwana wotsumdunga humtsimba kufuru na humrenda dola usu na humrenda tsihindu wanashwa hemrumme wokwanza kwana utsawa buwe matso watsone mndu mshawole ya latif aizo ezijatsena ukazijaji wanashwa hemrumme les sœurs de le mari et les bonnes mères et le bel-père emndu kujua ni muhimu yabo nzimao wababa ho wanruashe wababa ho wanruashe wazaza ho wanruashe wanauma ho wanruashe wanashwa ho wanwaume kwananza bwe matso waone emrume ya lola uhao awawone mwanamshe ya lola ne mwanamme mudahoni woto mdunga hashari belsweri katwanza bwele dzitso yaone emrumshe wahe mwana mahae wala hamdungu hakufuru na tomkazanrabu heni nrabu ziloho mjini hula udwanza utunde wala belsweri ngutomkazanrabu la ilaha illa Allah hudanza wende hul aribanu fanjao balabasi bale mrumme hasa haina mba aibu iloda kwenye hulangu tsambie mwana mshoha izo ngazijoko chekeki ya mangeja unsujo ebazi jatsena ukazijacha haina mba aibu iloda honi bale mwana mshoha hahe hasa hazijwa sani belle-sœur c'est déjà connu tout qui se passe dans la maison tout rekemru mshabea nemu kajabea ahunzu kahunza afanaje afayajeje vala hapiha imaile yabi umtuzi ubi vala deje mwana msho hasa zijua direct kabatsimba aibu watujua ekeki ya mange jao tena basi wala mruyenda ya watukuza ya ukabanunyi hindu na mjemrenge mwana mahanyon lole au banunyi hindu na mjemrenge mwana hanyu yani lole basi waundo wajoka urenda mru nai wasijini mru warende mru tsihindu harimwa ya dunia ya mwiso dans le semaine izo ndezama za mwiso bo watukufu yezama zamu isonga wajoka habari msujua ibaza ndongo hizo zija au kazi jaja la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim watukufu wa khairi ngamjuna mbie kazi jango jota parmage emu partager darasa haraka ngamjuna mbie kazi joka jaja abasa yinu Mwenyezi Mungu ngaromba Mwenyezi Mungu arhifadhi yajalie zama zenu rivuke nele fitna rivuke ne hatari rivuke ne habari haukana uislamu wamba ukana mrianze mtadzahi ya
mrende zema wamba ukana mrumshe ya enshene mrumahe wambilane eza sekre neza bwandaya wasitelane haina mriamini ye mwananya haina mriajue to manahe basi ye zama zamwiso contrary mrumeka hali wa mnariali mrumshe katsujua umshahara uende ndahuwe ikamroda zouzise umshahara wa hubu mrumaha ngu uende ndahuwe vala ikahaliwa yutende habalia mapesa hendo hawo nabo mkana baraka hambile utsidi wazo hanyo karjahara uislamu amba wanze mwanamsho wao wanze mzaza wanze mbaba ho uangalie shahaina mrungena haki ya hahe haina mrungena duro ya hahe umshahara haho ukuje mlendo wa bali ndo wado anyisa wene mwanamsho hodo partage eola ulalo wenae ola ya ulala yenawe yahonesa voko mwanamsho ho kana uhonesa wala yahonesa zile kao mjomba ho kana uhonesa wala yahonesa zile kao owanzani kwa na uhonesa wala yajitowe zungo za he yahonesa voko kuna paro ziwana na mruasa tena ewo tsinde abidu mwambie ze sekre zao ewo tsinde abidu mwambie mshahara hao ewo tsinde abidu mwambie mshahara ngonda hobe ewo tsinde abidu mwambie kabano satsiliwa mapesa tsaneri fanyeje ili mshawiriane na rengemba binuribe mzaze rengemba binuribe koko na rengemba binuri sedi mwanamsho hao bakati na bahindu etside damna bidi na rengemba libe nyumba yotsidi abidi ubalo mshahara ujokenso na mrumshaho halal yotsidi zahambo ukaujokenso na mrumshaho ujohadiso ka mshahara tawuno imnareli tsirifanyeje no vala deja hasahaliwa endo hawa safanyeze programu zisa alafu wewe imana wakaujulole zabarindini imana watulole mwana mshaho ndi ze programu zako pia ngoso ndofanya ni mwana mshaho mrumshaho kutsumkonte kutsumnikata valeur pourquoi imana watulole mwana mshaho ndi imana wakaujulole hunu hindi ukaujulole pourquoi ukaujulole hunu pourquoi ndafuze ndongo za mndongo tsenda pango hawo mrumshangu tsojisa zehenda hatezo hawo katuzijua la hawla wala bila balato hamru bofu izonga joka ujarumeza mazamu isonga mjuna mbie kazi joka jaja bofu beza unjarumeza namgu fundi beza unjie harimwe madzina mngu ngarjonje madzina ba shamonzo ni muzisaidni izonga joka ujarumeza mazamu isonga yede mjodo na bofu ngawe huli zozija bofu mjodo ntine uje mwa message ka bofu zozija yezama zamwiso wazama zamwiso ngojolala wena mndu ude mrumshe mlala wadzima mjuha basi ngojo ishase habari na wandoaje wala ulala wenaye bomasihu mjuha yezama zamwiso la fin du monde utso ishaze ndongo na mndwaje wala to haungo na mashuhuli kaja hwambia ezahabu ihulwa ndahubi kaja hwambia ebala ngondo wa hulikabwa hatsorendwa viatu harendwa viatu harendwa chaussure na viatu na nkabwa wanataka tuwaziwa vale mndu masendo hao haprograme umtsango inungo behojao vale wasa programe mashughuli ya hisa watola wandu wa huluza habu hisa watola wandu wende wa hulungozi hisa mndu mshekatsu jambari tsinda inu nguishoze habaruka abantu ga mndu mahongo na mashughuli wasawa hulwezi na bane mndu mahonde akaupanga ze habari mndu mahangu ndi akawanyisa ze habari yaleke mndu mshaki nsujamba habari jiri bi ya latif la fin du monde yezama zamu sobo watu kufunga wajuka majabu yezama isonga wajuka majabu na bizar badala ukahulala naye mhadisi mjuweza ufanya beshwa kanaka urenge fikra mem utabofu she fikra hingi nsuyelewa shatu mhadisi za umambie shazuri saholala naye mrumshi wa halali ya juhenda zishe na mroaji tunakayo aibu zuri sa ukahuliwe mapesa mrumshi katuje mapesa nenda hubi hatona wabalale junala la nso aja nile karto la mabawa c'est quoi ça. Toi, c'est l'homme mabawa, toi? Tu penses que ta femme, c'est femme mabawa, toi? Hulo la mrumshi, yevalur yae, umnika mabawa tu, c'est mabawa tu. Valum shahara hake kutujo wende ndahubi, vala hasahaliwa, yabo ishale fijo bandani sonne, papa il arrive quoi? Allez papa, mais la carte la mabawa, na juna lansohole, na saki ya pumditeri ya heze friti za howana sak pumditeri ya heze friti za howana na karto la steki esheleka ngonzo afanye mbeza hamburger
au ngonzo wafanye mbeza vitfe watiemba hamburger ne bagar wabeze watiemba bagar wale haraka vala umshahara usauhisa vala wadanza utunde vala le kartola mabawa lija vala wajajuna la nsohole wajana kartola la steki ikashinda bala kartola jus au kabala mna karto wa gute mna karto wa gute zinrubo kwata kaja dépense ta 100 euros même pas 100 euros la kartola 25 euros na kartola 20 euros na juna la pomme de terre la 5 euros na steak ya 15 euros le fijula pia bala mshahara uhisa utimuzi sembandrongo mshahara huenda kujaona le kartola mabawa kujaona le kartola steak ya latifu fundi bofundi lazima wambe haki beshongio na nyongo au kayende mana bokawangarudungao zeda rasa au kafundi wekudora mwana ulilo wekudotsa mrujuka unerve au tnerve lazima wambe ye verite lazima wambe i haki kama namshadwa nza zidai ya wilo kafa ilobaya ya mrumshe yemuyi urongo wanayi ya mrumshe ngujihezo ngujirendo mjomba vanunga tujirende mjombo da honi njajirenda mjomba c'est pas tonton je demande où est votre salaire. Tu as fait quoi? Le carton les mabawa, c'est ça votre salaire. Votre mabawa là, c'est ça le salaire. Watukufu wa kheri wa imani, Mwenyezi Mungu narnikeza kheri na baraka ngarjunji ya basarandise edarasa emadzina ya Mungu basarange wakati mwinji deja sarifanya rongo za 28 minuti shaika lazima rizambe ikalazima rambi haki haukai haki ketsubidi ibwanda ziwa usilamu kaujaja udoka shewa usilamu uja uvenulo ejojibiwa yajibiwa ejojibiwa yatsijibiwe shalazima usilamu wambwa watina ukarifu zina la auride ya mtu watukufu atashevo century bangar towe fatiha ikarsar towe fatiha basa ya hema yale bofu yefatiha ni komu sizola narte fatiha mwandoni jerto wetene fatiha omusizon ngarto fatiha basa ukale onde masu hejuma lailatul jumaa masu hejuma yona baraka yona khair wa ummatunu pia towe fatiha Mwenyezi Mungu arnikeza khair Mwenyezi Mungu arnike baraka Mwenyezi Mungu arnike maisha mema deshonga bondu wa tafatiha za haja bidiwa tolewa ngasina ondu wa khair ondu wa dini wengi wa tafatiha za haja miongoni mwao mama bole ngasina ndo mzazi wa khair mama bole sada mayote miongoni mwa ndu bidiwa tolewa fatia za haja kwa ndu wa khair wandu wa dini wanza dini mashallah ujitole ya ramvura mali miongoni mwa ufami boko ndo mzazi wangu mama bole daina mzazi wake boko samba koko yani fami mashallah yani rowana nyao mashallah yani mabdiremani malaika pia yani mashallah fami njema ya dini mashallah Mungu bariki ibidiwa tolewa fatia haja nana wengi wanza fatia za haja ibidiri zitonga juzi tu watsaliao shanar towe fatia ya haja rahani jatu fatia haja gamjoni sami bofu kungama ndo njiko centre na mnisamihi pourquoi namba mnisamihi au kaleo bofu kwa ndisa darasa mjandisa ba shabani wakati mtoto mnandongo mrabeze ha shelia kanzasiwa na mnisamihi au kaleo nja takoti leo nja takoti bofu zabari au kajuze darasa nsodona wanduwe taficho bofu regle karavati nsodona commentaire bofu regle karavati ya latif Ebanu wewe hujawanga le karavati au hujawishi le darasa? C'est ça la question. Moi je demande. Badi fundi ba hewamba yedemana fundi. Akami kanza ndo cash. Nyanza nike direct. Nyanza nikai direct. Nini nikado cash. Nyanza nike direct. Amuzis manaju za darasa nsodo na rozis. Bo regle karavati. Bo regle karavati. Bo yetriko ya Honda ningi yo rouge. Kujambilwa tsende hawazi shamba huono triko. Alors quel problème de le triko ikawono triko ikahambatsi towe siri yawoja bofu astaghfirullah alazim c'est vrai c'est pas vrai almuziso il faut de la vérité ngena ndise darasa mwanzo nambe vérité ranzi mna segot ngena ndise darasa ikahamba kafunda towe sira lata utsola guwa fundi jeje wewe fundi utowa siri lata favor oui ikamba kafunda to wale shata lata abwe mba honzi yani nguzungulio oui tu as raison kwambe kafunda to wale shati ngomba nguzungulio sha karavati wehe quel bizarre toi là bizarre toi mon frère bizarre toi ma sœur bon fait karavati ebanu jawanga le karavati ya weha na karavati ya nyongoha au jawishi le darasa eza mnguna mtume toi tu corriges le karavati ah oui il faut dire la vérité bofu baye bouton triko kujambanga mwendo hawazi kwamba ngono triko ikuwa kuja parona triko hao
kujaparona triko hao ukudona triko ukudona mafundi wa vatriko ikawa nozo ye triko kujamba uno twasisha uno triko uno senti uno triko quel problème ka uno triko latif atukufu wa khairi wa imani bofunjio harimwe darasa ngarandisa we darasa eshele mrati judo shanga do corrige abasa mugudo za corrige fundinge namna pale shahitswa abanga ujeshia babasa ababa wale weyo karavatingi yondo alhamdulillah mwandiso darasa ba abasa ngodo shamrandi so corrige fundi karza kofia banga we namna pale ile yale pale la hondisa mna pale shahitswa ababa namtodunga mjemushi fundanja mna pale ya latif ibano hambilo corrige pale au hambilo shileza mnguna mtume watukufu wa khairi mratsangale kati njamna pale maana banu Ali ibn Abi Talib hakana pale shaito Ali ibn Abi Talib wasahaba kana pale kama sahaba kana pale tujoshanga alafu tibasema pale nga umararo ili ya trois mapale la yoma pale difference ngabo pale la mru tajir ilo different ngabo pale la mru masikini ilo different ngabo pale la mru fundi wa dini ulona ndongo zinji hoitswani ya ilmu ijaya hoitswani bofu namnaje mapale nga umararo bofunjari mwe darasa hima dzina mgoshele mapale urenzi usukundwachi ngamishirikeni mrabajo nzajue ile pale la mru maskini mruli juaje bofundi mru maskini le pale lahe ilokalite lo ujula different pale la mru fundi ujue dini boko ilmu ijaya hoitswani alafu ilmu ijana le pale lila yomrijwe namna le pale likukai ngabo pale la mru tajiri ulona mapesa lo julo ngabo le pale la mru masikini utsina mbahindu usufre ulohari matabu na shida haja pale ewe le pale la lo ujaje izo sekrendar shanga swara madzina Mungu unatsamba kafundara ngo wakati mwinji na ni mwenzi zene sekra yonjini mwambie ni usukundu ajamfikiri hauko wakati usawande mwinji ngarjota hausiku nje ni mwelezeni esheleka uono mrulo na pale uje umwangalele pale lahe ujue wala mru masikini le pale lila harende ilandeza alama za mru masikini le pale lahe lo kakelele hawangala mrulo na pale ai wala mrulo na mna riali mna pale wala mru wa ulo na mna riali mna pale wala hawangala mrulo pale wala ngena bagaje msomo kande ilmu ngeniyo reka ilmu ya dini reka ilmu ya shizungu reka ilmu ya udoktori reka ilmu ya wani haina ilmu reka ilmu ya dunia reka ilmu ya akhira zahenge na ilmu bwana ulale pale lile kande ilmu ngeniyo hizo yoka kalitendaro shezo mjudo mwelezano sukundaji shausi kutsile ubu watukufu wa khairi wa imani mpaka pale la haki bufundi na rnjo harmwe darasa ya hema zina Mwenyezi Mungu na rutowe Fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala narnike za khair Mwenyezi Mungu arnike unono yarnike bahati njema Mwenyezi Mungu arjalie rikayo harmon rikayo junji yo harimwa embewo ya Mwenyezi Mungu arnike za baraka za usiku wa leo wa hema siku ya Ijumaa Mwenyezi Mungu ajele masu ya leo yake baraka nasi yaribuli marziki ya rabbal alamin اللهم اجعل هذه الليلة مباركة لنا ليلة مباركة وليلة فيه الخير والبركة يزمو جلي مسخو يا لeo sonsi pia ridunga we darasa hili haina ujoshie darasa hili ra YouTube ra Facebook ra imora WhatsApp ra radio ra tele haina mrudungu we darasa hili joidunga jele masiku ya hejuma yanu yakaye mifungu ya khairi nasi yakaye mifungu ya marziki menji ya baraka nasi ya jele yake masiku ya unono Mwenyezi Mungu retubisiza unono walio wadahonda unono haina ulona haja ya msafara ya mariziki ya hundra hazi ya hundra mrumme ya hundra mrumshe ya ulekeleo wana walekeleye ya hundra maisha mema haina mrikaunge na haja ya itsahawe ulohari tabu mtoleze tabu haina mzimandasi Mwenyezi Mungu angalia roho za hati masiku ya leo ya hejuma lailatul jumu'a ya rabbal alamin innana nas'aluka fi hadhihi al-layla lailatul jumu'ati al-mubaraka wa nahnu ibaduka sindu waruma wa hahu kartsine tsinda wa ya rabbal alamin leo masiku ya hejuma ya rabbal alamin sonsi pia ya rabbal alamin wanrajungo upalini wanrajungo waasiyo wanraji walala wanrajungo angalia mpira wanrajungo angalia majurnali wanrajungo angalia seri wanrajungo angalia filmu sise masiku ya leo ya hejuma ya rabbal alamin tsasiri kansirishile mirongo ya ha rikansirishile mirongo ya ha ya rabbal alamin rikansirishile dini ya ha ya rabbal alamin rehomba
zao haukari aminu kakutina zikushindao urjeli masiku yanu yake baraka ya hatu yakendo mifunguo ya kheri nasi yakayondo baraka na kheri na mifunguo ya kheri na unono na baraka ya rabbal alamin rasiro wana rezefami urihifadhi rasiro wana rezefami rezejama urihifadhi na husuda urihifadhi na matomai urihifadhi na mazetoni urihifadhi na masahiri urihifadhi na hanywa mbi za hema adui urihifadhi na wahize roho mbi ya rabbal alamin jele masiku ya leo yani uyajailie ya rabbal alamin jele masiku ya leo yani ya rabbal alamin ngarhombe masiku ya leo yani ya rabbal alamin uranzihe sonsi pia emadzina ya hatu ngasi washashi yembebo ya hahobu Mwenyezi Mungu yonku wanadamu walo duniani pia kwa jadu kwa na ushinda wajazembe wa yaho ya rabbal alamin ngaruhomba we masiku ya leo ya hejuma lailatul jumaa haukaye mbebo ya haho wanadamu walo duniani pia wajonja harimwe mbebo yembebo kaija jojaya yonde ukuwa hembebo haizo ngaruhomba usi washashi imasiku ya leo ya rabbal alamin ya hejuma uriti yo harimwe listi ya mbwao diwanu saada de listi ya huwa na lifu saada de listi ya hoa joka unja mbeboni de listi ya hoa samihilo we madhambi ya hao de listi ya hoa ndrikawo ngojo wati ya mbeboni watina jujima madhambi ya hao kunaka uwajuje wala kunaka uuzisa ukaufanyaje shando to wati yo harimwa ye diwan do to wati yo harimwa ye shio ye livru ya mbwao diwanu saada Mwenyezi Mungu hivumbu harimwa Qur'an fi kitabim mubin fi kitabim mubin fi kitabim mubin Mwenyezi Mungu jelie shio shitukufuisho uriti yo harimwa oandrikawo wanalifu saada oandrikawo wahundu njema duniani na akhira uriti yo harimwa ndikangwa juhi sando urjelieri hisendro urjelieri hundrembevo urisamihe madhambi ya hatu rasiro warizaya roalona mo roa hafa remakoko roa baye pia rabbal alamin ritio harmwe listi ya rabbal alamin masiku yake jumuiya Allahumma aktub asma'ana fi diwani saada 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 في هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة المباركة يمسه يا جمعة يا رب العالمين يمسه ما تكف يا جمعة رب العالمين دي مسه كاوم باب متم يوسف حجها كهم بلو ونها هدوا ليلة الجمعة دي مسه يا جمعة يا رب العالمين يا ملائكة وجوبا ودم بالله ونردوا يا رب العالمين ليلة مباركة مسه يا خير نبارك نرهم يا رب العالمين اللهم يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات إنا نسألك في هذه الليلة ليلة الجمعة ليلة الجمعة ليلة الجمعة اللهم يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا منقذ الغرق يا منجي الهلكى ويا سامع كل نجوى يا عظيم الإحسان يا دائم المعروف يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا ذا الفضل والإحسان اللهم اجعل هذه الليلة ليلة الجمعة اجعلها مباركة لنا اجعلها مفتاحا لنا لكل خير اجعلها مفتاحا لنا بكل خير اجعل هذه الليلة ليلة الجمعة لنا فيها خيرات وبركات ورزقا وصحة وعافية واجعل هذه الليلة مفتاحا لنا في كل خير مفتاحا لنا في كل خير مفتاحا لنا لقضاء حوائجنا يا الله يا الله يا الله يا الله هذه الليلة ليلة الجمعة اللهم اغفر لنا ذنوبنا قلها وجلها صغيرها وكبيرها اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا اللهم اكرمنا ولا تهنا واغفر لنا ولا عذبنا وآثرنا ولا تؤثر علينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم سهل لنا أمورنا واقض حوائجنا إنك بالإجابات جدير يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وألف بين قلوبنا وارزقنا رزقا كثيرا بغير حساب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.